सफ़ेद रंग आज हमा बेहतर است। उजाला रंग तमाम रंगों से बेहतर है। सादा रंग समस्त रंग समूह থেকে उत्तम। सुर्ख और जर्द लिबास बराए जन است। लाल और पीला रंग का पोशाक औरतों के लिए है। लाल एवं হলুদ রঙের পোশাক মহিলাদের জন্য। ই গুরবা বিসিয়ার গেরেস না হাস্ত। এ বিল্লি বহুত বুকি হে। এই বিড়ালটি অনেক ক্ষুধার্ত। ওয়া আ সাগ নিজ और ও কুত্তা भी এবং ওই কুকুরটিও। दवा अगरचे तलखास्त लेकिन दोनों फ़ायदा बिसियर است। दवा अगरचे कड़वी है लेकिन उसमें फ़ायदा बहुत है। ওষুধ যদিও তিক্ত হয় কিন্তু এর মধ্যে উপকার অনেক রয়েছে। ই দরख्त বিসিয়ার বুলন্দ است। এ দরख्त बहुत ऊंचा है। এ গাছটি অনেক উঁচু। ই কুজাপুর আজ আবাস্ত। এ प्याला पानी से भरा हुआ है। এই পাত্রটি পানি দ্বারা ভর্তি। বিসিয়ার কাজ দর জাহা বেআলেমান্দ। বহুত আদমি দুনিয়া মে বেআলেম হে। অনেক মানুষ দুনিয়াতে মূর্খ আছে। বেহায়া মর্দম অখুক হার দু বরাবরান্দ। বেহায়া আদমি আর সুয়ার দোনো বরাবর হে। জ্ঞানহীন মানুষ এবং শুকর উভয়ই সমান। नेकास्त आँखें आज हसद बेजार است। अच्छा है वो शख्स जो कि हसद से बेजार है। ভালো ওই ব্যক্তি যে হিংসার প্রতি অসন্তুষ্ট। मुबारकस्त आ सीना के आज कीना पाकस्त। मुबारक है वो सीना जो कि आदावत से पाक है। बरकतमय ওই सीना যেটা শত্রুতা থেকে পবিত্র। जुजे खुदा ताला कासे गैब दानिस्त। अल्लाह ताला के सिवा कोई शख्स गैब जानने वाला नहीं है। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো ব্যক্তি গয়েব ও দৃশ্য সম্পর্কে অবগত নয়। কাফের আন্দ আহা কে আজ নামাজ বেজারান্দ। কাফের হে ও লোক जो के নামাজ से বেজার হে। কাফের ওই লোকেরা যারা নামাজ থেকে বিরত। বদখু হামাজা খরস্ত। বুরি খাসলতওয়ালা আদমি हर जगह দলিল হে। চরিত্রহীন মানুষ সর্ব জায়গায় অপদস্থ। অনেক মর্দ বা हर जा আজিজ। और अच्छा आदमी हर जगह महबूब है। एवं भालो मानुष सर्व जगह प्रिय है। धुरी पियाला अंदक आप बाकी हस्त। इस प्याले में थोड़ा सा पानी बाकी है। ए पात्रों मध्य अल्प पानी अवशिष्ट आछे। इ गुंचा बड़ा शाख बुध। ओ कल्ली उस डाली पर थी। ओई कलिटी ओई डालेर ऊपर छिलो। आगुल बिसियार खुश रंगास्त। ए फूल बहुत अच्छा रंग वाला है। এই ফুলটি অনেক সুন্দর রং বিশিষ্ট। ই কাগজ সুফাইদাস্ত। এ কাগজ সাদা হে। এই কাগজটি সাদা। ওয়া আ কলম সিয়াহ और ও কলম কালা হে এবং ওই কলমটি কালো। আ দরওয়াজা চেরা বন্দাস্ত। ও দরওয়াজা কিউ বন্ধ হে। ওই দরজাটি কেন বন্ধ আছে। কজমজ মেজাজ আদমি হামচু সাগাস্ত। টেরা মেজাজ वाला आदमी कुत्ते के मानिंद। বক্র মেজাজি মানুষ কুকুরের নেই। ই সুখুন রাস্তাস্ত ওয়াবাস। এ বাত সিদি হে और काफी है। এই কথাটি সোজা এবং যথেষ্ট।